भाई ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଭଲ ପାଉଛି। ଏଇ ଶଳା ମାଧିଆ ମୋ ମିତାକୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛି। କିଛି ଗୋଟେ କର ଭାଇ, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଆବେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତ ରକି ଭାଇ ଆସି ଯାଇଛି ମାନେ ତ ମିତାକୁ ମୋ ଛଡା ତୋଠୁ ଆଉ କେହି ନେଇ ପାରିବେନି। ରକି ଭାଇ, ଆରେ ସରି ଭୁଲ କହିଦେଲି, ତ ମିତାକୁ ତୋଠୁ ଆଉ କେହି ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବା କିଏ ଶଳା ତ ମିତା ଉପରେ ନଜର ପକାଏ, ଶଳାର ନାକ ଦାଡ଼ିଦେବି। ରକି ଭାଇ, ଆରେ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଶଳାର ଆଖି ଦାଡ଼ିଦେବି। ଆବେ କହ ସେ ଶଳା ରସିକିଆଟା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଭାଇ ସେ ଏଇଠି ଅଛି କି? ଆଉ ସେ ଯାଇନା କୋଉ ନଟି ତଳେ, ହିର ତଳେ, ବାରି ପଛପଟେ ଯାଇନା ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବ। ଆଉ ଶଳାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ? ନାହିଁ ପରା। ହଉ, ଶଳାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦି ପିଟିବି, ତା ପଛପଟୁ ଖାଲି ନେଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ଭାଇ ହେଇଟା ହେଇଛି ବୋଲେ ରସିକିଆଟା ବଇଛି। ଏଇଟା ବସିଛି, ହେଇଟା चलो भाई क्या चलो फेरी जीवा क्या पाई रे? के देखुन से तो जो साइज रही तुम फुकी देले तुम उड़ी जीव साला से फुके देले मैं उड़ी जीबी। ए तू जीवा कथा जा रे, मु जीबी नहीं। आसो बे, हेलो आसो। भाई जाओ। अरे ए छनिया, तो प्यार मोहब्बत करके आजिकल तू बहुत बड़ निजको प्रेम पुजारी भाबुछु। सर कदली को काटी देबी जे आ लगेई परिबनी। भुगो केजीएफ माने तू गोटे कागज फुल अबे सला मु तो टाप घुरी गिली देबी। अबे नहीं बे, केजीएफ माने कागज फुल नुहे, केजीएफ माने खमार गां फड़ा। अबे तू रकी हो कि जिए हो, हां मिता मो भितरे दिए संढ पुरैबो कोन करू? सलार डियास रे गोटे 250 ग्राम पथर बांधी गोटे राती सला को ठिया करे दे। अबे तू कोन मते धमको दिबे? सला को एमिति पिटिबी 102 एम्बुलेंस रे मेडिकल पळे। रकी भाई पुणी कौन खाली आबरू झाबरू गपुच? एटा 102 नहीं 108। अरे 108 हो कि 102 हो, जोउतरे ले तो गोटे मेडिकल पळले गला। अबे सला तुमको एते बुझैली बुझिलनी कोन वाला बुझ? सला मो मुंड को टेंशन दउछ सला को। अरे वाह तू मना कर जे एठी के जावनी हला हत बला कोन भंडा कहउली मुई। अरे भाई तू ये कथरा कहनी जा हे जाई चलो घर को जीवा चलो। भाई मो मिता आउ मिता ना चुपा आउ किछि नहीं।